नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें नबीला अंजुम साहबा ने खारियाँ से भेजा है। आप कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम इमरान खान साहब, मैं रात को अपने बच्चों के डरने की वजह से बहुत परेशान हूँ। रात को सोते हुए शायद उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से वो डर कर उठ जाते हैं। अगर कोई एक भी बच्चा डर कर उठता है तो दूसरा बच्चा भी उसके शोर से उठ जाता है और वो भी डर कर चिल्लाना शुरू कर देता है। मेरे छोटे बेटे साद की कैफियत इससे भी बुरी है। वो तो डर की वजह से ना सिर्फ चिल्लाता है बल्कि उछलना शुरू कर देता है। फिर कहती हैं कि बहुत सारे दम दरूद तावीज़ धागे भी किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपसे इसके हल की गुजारिश है। और सर, इसके साथ ही हमें इसी ज़िम्मन में एक और नौजवान का सवाल मौसूल हुआ है। वो कहते हैं कि मैं कसरत से आने वाले बेहुदा और फुहश ख्वाब जो हैं उनसे बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज़ कोई ऐसा हल बताएं कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। शुक्रिया। ये बड़ा माकूल सवाल है और इसमें वाकई ख़ास तौर पे छोटे बच्चे अक्सर जो फीड लेते हैं वो तो कोशिश होती है सारी रात, वो कहते हैं हमने भी जागना है और माँ बाप को भी जगाना है। बिल्कुल, उसे वो जागते नहीं बल्कि वो चीखें मार मार के। तो अहले इल्म का ख्याल है कि इसमें शैतानी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि जो शैतान है वो इंसान के खून में जैसा दौड़ता है जिसम इस तरह मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। और ये भी हदीस है कि 360 दफ़ा वो इंसान पे 24 घंटे में हमले करता है और 360 में सबसे छोटा हमला ये होता है कि मैं इसको काफिर बना के मार दूँ। तो वो अपनी आल औलाद और ज़ुर्रियत के साथ जिस तरह कोई नेकी का काम फैलाता है, वो बदनसीब इसको नेकी समझ के लोगों को गुमराह करना है और उनको राह हक से हटाना है, सिराते मुस्तकीम से भटका देना है। सर, इस पे वो आप अक्सर आपने पढ़ाया करते थे वो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में जो सेटन वो कहा करता था कि नेकी का काम मैं नहीं कर सकता, मैं नेकी करूँगा तो वो भी बुराई के अंदाज में करूँगा। बिल्कुल सर। यानी बाहर जो है वो नेकी में रह कर भी वो बुराई के रास्ते पे वो काबा में जा के भी जेबें काटने के ध्यान लगे रहते हैं। तो ये बस नसीबे की बात है। उसने अल्लाह को मुबारज़ा किया कि मैं तेरे बंदों को अगवा करूँगा, मैं इन्हें जन्नत का ईंधन बनाऊँगा, इन्हें साथ लेके जाऊँगा, बस मुझे तू मोहलत दे दे। तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मोहलत दे दी और ख़बरदार भी कर दिया कि तू जितना भी भटका लेगा, अगर कोई सच्ची तौबा करके मेरे दर पे आ जाएगा तो उसकी सारी ख़ताएँ माफ़ करके मैं उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दूँगा। और उसके शर से बचने के लिए और उसके हमलों से महफूज रहने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत से हल बयान किए, जैसा कि फरमाया मुव्विज़ातैन। ये आखिरी जो सूरत फलक और सूरत नास जो है, ये बुनियादी तौर पे इनको दो पनाह देने वाली सूरत है कि उसमें अल्लाह से पनाह तलब की जाती है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो कुछ उसने पैदा किया, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों पे फूंके मारने वालियों के शर से जब वो ये शरारतें करती हैं, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासद के हसद से जब वो हसद करे और उससे इंसान मुख्तलिफ मुश्किलात या हादसात का शिकार हो जाए। फिर दूसरी में भी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, इलाहिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो मुमकिन हद तक जो जो शय इंसान को नुकसान दे सकती है, चाहे मिनल जिन्नति वन नास, वो जिन्नों में हो या इंसानों में, अल्लाह उससे महफूज फरमाता है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम अपना भी आप ये सूरतें पढ़ के, बाज़ अहले इल्म ने बताया कि अगर आयतुल कुर्सी भी साथ शामिल कर ले और तीसरा कलमा, तो आप ये पढ़ के हाथों पे दम करके माल के तो अपने जिस्म चेहरे सारे वजूद पे जहाँ जहाँ हाथ जाता है आप मलते थे, समझो 3 दफ़ा जो है आप इस अमल को दोहराते। तो इस तरह सुबह शाम आयतुल कुर्सी, आखिरी दोनों कुल
اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ 11 دفعہ اول آخر دروشی پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کرے اور اپنے ماحول میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے فیملی ممبرز کو بھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو بعض کا ڈرتے ہیں، اس کی کچھ طبی وجوہات بھی بعض کا ہوتی ہیں۔ کوئی پیٹ میں خرابی ہے، اس کا دھیان رکھا جائے، کوئی پیٹ میں گیس ہے، اس کا کیا خیال کیا جائے۔ کوئی بعض اوقات بچوں کو جو ہے وہ کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، وہ دماغ کو غبار چڑھتا ہے، وہ انسان کو جس طرح ڈر والا بخار چڑھ جاتا ہے، ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ اور جسمانی کو عارضہ ہے، کوئی سخت زکام ہے یا کوئی، تو اس وجہ سے بھی بعض بچے اس لیے بھی ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، ان کا پیمپر گیلا ہو جاتا ہے تو وہ فطرتاً نفیس ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ چیخو پکار شروع۔ اور بعض کا جو ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں وہ ڈرامے اور جن بھوت اور وہ اوٹ پٹانگ قسم کے جو آج کا کارٹون ہے وہ دیکھ دیکھ کے وہ خواب میں وہ شکلیں آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فلم میں ڈرامے میں یا اس میں دیکھا ہوتا ہے وہ سمجھے ہے وہ بھوت آ گیا۔ تو یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو جو بھائی نے ذکر کیا ہے کہ بدخوابی کی وجہ سے جو ہے وہ برے برے وسوسات آتے ہیں، تو اس کا علاج ہے باوضو رہیں، باوضو ہو کے سوئیں اور اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں، اور سوتے وقت اس وقت جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ خاص طور پہ یہ اپنا حصار جو ہے یہ آیت الکرسی، معوذتین اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ پڑھ کے دم شم کر کے سوئیں اچھی طرح، اور اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں۔ پیٹ میں بھی بعض کا بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں، اس سے بھی گیس اور غبار پیدا ہوتا ہے۔ تو طبی اصولوں کو بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے تم جو ہے وہ 3 حصے کرو، ایک میں خوراک ڈالو، ایک میں پانی ڈالو اور ایک سانس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ تو یہ طبی اصول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو فالو کیا جائے اور یہ پڑھائی کی جائے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے بھی آیت الکرسی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں، کھانا کھانا بسم اللہ شریف پڑھ لیں، لیٹرین میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا اور ملاقات کی دعا، تو اس سے دل دماغ اور سوچ پاک رہے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ نفسانی اور شیطانی وسوسوں سے اللہ محفوظ کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، طبی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے بستر پر جانا ہمیشہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات۔ ہمیں آپ کے اگلے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں آج کے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔